वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे माने पढ़िथिले छोट पिला माने किभଳି भाबरे मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करि परिबे ता सहित गद्य शिक्षादान तार उद्देश्य कौशल समन्वित शिक्षा ए सब आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले। वर्तमान आसंतु आजिर क्लास रे आमे माने पढ़िबे मातृभाषा रे पद्य शिक्षादान शिक्षणर उद्देश्य अर्थात पद्य किभଳି भाबरे शिक्षादान दिया जाइते एवं मातृभाषा रे यार गुरुत्व यार उद्देश्य कौन किभଳି भाबरे पिला माने सरल रे बुझी परिबे से संपद रे आमे जानिबा। विशेष कर देखिबा गले आमर ए क्लास टी पिला मानकर ओडिशा सरकारक द्वारा परिचालित करा जाउथबा समस्त प्रकार प्रवेशिका परीक्षा एवं नियुक्तिमूलक परीक्षा जेउथिरे कि ओडिया पेडागोजी आसुची से समस्त परीक्षा गुड़िक पई आमर यही क्लास टी विशेष उपयोगी एवं यही क्लास टी जो माने सीटी करूछंती सीटी पढ़ुछन जो पिला माने से मानक पई मध्ये अत्यंत उपयोगी। विशेष कर देखिया गले यही क्लास टी आरएसटी जेटी जो ओएवीएस टीजीटी आर्ट्स टीजीटी ओडिया एवं ओडिया ऑनर्स रो छात्र छात्री जो मानकर ओडिया पेडागोजी रही से समस्त छात्र छात्री मानक पई यही क्लास टी उपयोगी। जदि आपण मन क्लास टी भल लागुची प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आसन हम वर्तमान पढ़िबा मातृभाषा रे पद्य शिक्षादान शिक्षणर उद्देश्य। नॉर्मल भाबरे जेतु शीत दिन हेल्थ कंडीशन खराब होउची भॉइस टी कम सुना जाई पारे किंतु तथापि मु चेष्टा करूची 100% आपण मानकर ए क्लास टी कंप्लीट करबा पई। पद्य शिक्षादान शिक्षणर उद्देश्य सौंदर्य चित्रण होउची प्रथम जनिया पद्य काहू कुहा जाय। पद्य कहले हमें पदे पदे करी जाको बोली थाए ताको पद्य कहि थाए जाको गीत आकार हमें बोली थाए ताको हमें पद्य बोली कहि थाए। सौंदर्य चित्रण होउची कवितार मुख्य उद्देश्य। कवितार मुख्य उद्देश्य कौन? कवितार मुख्य उद्देश्य होउची सौंदर्य चित्रण अर्थात जो प्रकृति थाए कि कौन सी कार्यवली थाए किंबा जो नायक नायिका थांती जो कवितार जो चरित्र थाए से समस्त सौंदर्य चित्रण अर्थात सुंदरता को उपस्थापन करबा होउची ए जो कविता रही कविता शिक्षादानर मुख्य उद्देश्य। कविता शिक्षादान समय तार अंतर्निहित अंतर्निहित कहले भीतर जो लुचिकी थिबा सौंदर्यर विश्लेषण करबा एवं शिक्षार्थी मानक से काव्यिक आनंद सहित परिचित कराया पई शिक्षक शिक्षयित्री माने ध्यान देवा आवश्यक। अर्थात से कविता मध्य लुचि रहितबा कवितार जो सौंदर्यता कविता मध्य जो सुंदरता वर्णना करा जायछि ताहाकू शिक्षक शिक्षयित्री माने पिला मानक बुझाइबे जणाइबे। शिक्षार्थी मान से काव्यिक आनंद सहित काव्यिक बोली कहले से जो काव्य कविता रही से पढ़िकी स्वर ताल लय अनुसार पढ़िकी खुशी हे यही सब कार्य कराइबापी यही सब जो तार सौंदर्य एवं काव्यिक पठन सहित परिचित कराइबापी शिक्षक शिक्षयित्री माने ध्यान देवा आवश्यक। कवितार सौंदर्य और से सौंदर्यर आधार संपर्क में शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रथम अवगत होगा उचित कहीं कविता पढ़ाइबा पूर्व शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रथम निजे जानी नेबा दरकार से कवितार कौन अच्छी कवितार क्यों सब सौंदर्यर अवतारण करा जायछि। कवितार वर्णित विषयर भावधारा व्यवहृत शब्द व शब्दपुंज कवि मनर कल्पना कवितार छंद जतिपात इत्यादि को आधार करी कवितार सौंदर्य रही है। अर्थात भावधारा कहले से कवितार जो भावना अच्छी गोटे डाफोडिल्स गोटे कविता थिला डाफोडिल्स कवितार डाफोडिल जो फूलटी रही से फूलर भावधारा को वर्णना करा जाइथिला। सत्य जेपरी फूलटी कथा कहूँ फूलटी मनीष परी अनुभव करुच्ची धीरे धीरे ठंडा मलय पवन छुई छुई जाऊँगी से मलय पवनर धार में फूलटी मुंड हलाई नाचुची। तो ये भाव कवितार भावधारा व्यवहृत शब्द व शब्दपुंज तो से जो नुआ नुआ शब्द व्यवहार करा जाइए जमती आमे गोटे जानिछे जुलजुलिया पोक ताकू खद्य तो बोलिक कह जाए। तो ये भाव में विभिन्न शब्द एवं नुआ नुआ शब्दपुंज रही है ताहा जानिबा। कवि मनर कल्पना कविता मन भर कौन कल्पना कर कौ जिनस को से प्रतिफलित वर्णना कर। कवितार छंद आमे जानिछे छंद और अलंकार अच्छी छंद अलंकार ये अच्छी कविता को स्वर लय ताल देकिरी छंद छंदटा हूँ कविता को स्वर लय ताल कौटी विराम रौटी ऊपर को उठब कौटी लहरईकरी गीत बोला ए निमंते छंद रही। जतिपात जतिपात बोलिकी कहले धर 4 अक्षर को 4 अक्षर पड़ो नोटी शेष ज को प्रथम पदर शेष ज को शेष पदर शेष ज पड़ो कि र को र पड़ो यही सब जिनस जतिपात अर्थात आ सहित मिसिकी मिसिकी सामान शुणा जाऊथब। जो भाव में गोटे कविता अच्छी दुखी धन नीलमणि रे नीलमणि रे लास्ट को जमती रे गोरु घेनी जीवु जेबे तुई गोरु घेनु जीवु
এইଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁନି, ଆପଣ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଏକା ପରିକା ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଥିବ, ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଥିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯତିପାତ। ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା, କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁକୁ ଆଧାର କରି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି କବିତାର ସୁନ୍ଦରତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ, ଏହାକୁ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି, ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ପରେ, ବୁଝିପାରିବା ପରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କବିତା ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ଏହା ମଣିଷକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। କବିତାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। କବିତାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏହା କ'ଣ କରେ, ପାଠକକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଯେପରି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା ତୀରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚିଲିକା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ଗଦ୍ୟର ଆବେଦନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଗଦ୍ୟର ଆବେଦନ, ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ପଢ଼ିଲେ, ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧଟେ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଆବେଦନ ତାହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ କବିତା, ତା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବର ଆବେଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କବି ହେଇଗଲଣି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କବିତା ରହିଛି, ବିରହ କବିତା ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ହୃଦୟକୁ ପୁରା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଗଦ୍ୟର ଆବେଦନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଯାହାକୁ ପାଠ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ, ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯାଏ, ଖୁସି ଲାଗେ, ତାହାକୁ ଆମେ ପଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଗଦ୍ୟ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ଶାଣିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି, ଆମର ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁ ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ କବିତା ଆମର ରୁଚିବୋଧ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ। ରୁଚିବୋଧ କହିଲେ ଆମକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି, ମାନସ ଚେତନା ରହିଛି, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଛେ ତାହାକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ ବା ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ସବୁକିଛିର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ଭାବଧାରା ବୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି, କବିତାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତା'ର ଭାବ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ କବି କ'ଣ ଭାବିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାବନା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବଧାରା ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଆବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟରେ ପଠନ କରୁଥିଲେ, ପଦ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଆବୃତ୍ତି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଲେଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। 4ଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। କବି ମନର ଚିନ୍ତା, କବି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆବେଗ କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି, ବା କବି ମନରେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ। କବି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରିଥିଲେ ତାହା ଧାରଣା କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଚିଲିକା ତୀରରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ପାଠ କରି ତାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କବିତାଟେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାଟି ଖୁସି ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ପିଲାଟେ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଧୂଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଧୂଳି କଣା ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ଜୀବନ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାଶତେ ଅଭିମାନ, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମୋତେ, ତଥାପି ମୁହିଁ ନିର୍ବିକାରେ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। এই ବିଷୟଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଯେକୌଣସି କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ିଥାଏ, ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାବଧାରା ବୁଝି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକଶିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି,
सुंदरता को से वर्णना करें से बुझीपारे अर्थात प्रकृतिर सुंदरता गोटे धूली बर्तमान जो कविताटी कह धूली आकाश तले धूली कणा मु विश्व अति सान जीवन मोर ना तो केवे का साथ अभिमान अर्थात धूली गोटे छोट धूली कणाटे माटी उपर पड़ी पिला मानकर प्रति दृष्टि नाला प्रति से सौंदर्य तार सुंदरता को जापर ना कि कविताटा पढ़ला पे जापारे आकाश तले धूली कणा से निर्विकार भाव पड़ी सकल चाप नेबार सही दक्ष मोर शिर जंतु जीव सबरीपाद पीड़ई नीति मते तथापि मुई पड़ी तथापि मुई निर्विकार पड़ी धरा पथे अर्थात समस्त पादर चाप यही धूली सही नहीं थाए आ सबकि जीव जगत समग्र विश्व ब्रह्मांड से धूली रे ही मिसी जाई थाए तेणुक धूली प्रति पिला मानकर भल पाइबा सौंदर्यता अनुभव करें तार महानता को अनुभव करें से कल्पना शक्ति विकास लाभ कर कल्पना करें चिंता करेंगे छोट धूलीटे एत सब चाप सही नौछि से मैंने कल्पना कर तो विभिन्न प्रकार जिन कल्पना करवा शिखे शिक्षार्थी मैंने मानविक गुणावली सहित परिचित हे अर्थात मनुष्यर जो गुणावली मानविक जहाँ मनुष्यर हितर लगी था मानविक कहुए जो गुण अर्थात दया क्षमा स्नेह शांति शांति साहाय्य सहयोग ये सब मानविक गुणावली कि हिंसा ईर्षा क्रोध ये सब आसुरिक गुणावली कवितार विशेष उद्देश्य व्यवहृत होता शब्द बा शब्दपुंजर तात्पर्य बुझीपारे कवितार पद्य पद्य जो शब्द व्यवहार कराए कठिन शब्द कवितार जो शब्दपुंज पुंज कहले पुंज पुंज मिसिकी जो शब्द होता है पुंज कहुए तार अर्थ से बुझीपारे निज देशर ऐतिह्य संस्कृति सहित परिचित हे देशर ऐतिह्य संस्कृति संगे परिचित हे जो भाई भाव में गोटे कविता जो चिलिकाती कही चिलिकाती आमर जो ओडिशा रे रही सहित से परिचित हे यही भाव में अन्य कविता रही जोपरी देखी ना केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षर गौरव गाथार गाए जे अमर गौरव गीत जमी आम जो खंडगिरी खंडगिरीर ऐतिह्य संस्कृति सहित पिला माने परिचित हो पारे यही भाव में देशर ऐतिह्य संस्कृति कवितार प्रतिफलित होती अधिक अधिक कविता पढ़ाई प्रेरणा लाभ करें प्रेरणा पाइबे छात्र छात्री मानकर सृजन शक्तिर विकास साधन हो छात्र छात्री माने सेमानकर सृजन शक्ति अर्थात नूतन सृष्टि करिवार शक्ति सेमानकर विकसित हेबो। तो यह ही थिला आजिर आमर क्लास टी पद्य शिक्षादान कौन एवं पद्य शिक्षादान उद्देश्य नेक्स्ट क्लास रे आमे माने ताहार 3 गोटी सोपान संबंध रे आमे जानिबा उपक्रम उपस्थापन एवं मूल्यांकन संबंध रे जानिबा यहीटारे ये क्लास टी को शेष करुँची यदि क्लास टी आपण मानू भल लगी तेज चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु परवर्ती क्लास रे आमे पद्य शिक्षादान उपक्रम उपस्थापन एवं मूल्यांकन संपर्क में आलोचना करिबा।